السلام عليكم، كنتم تسمعوني؟ Salam, oui, Hello. نسمع. Est-ce que راكم تسمعوني؟ Oui, normalement هاجر. Yes, هاجر يتسمع. اوكي. شريفة يتسمع، أسماء يتسمع. Perfect. السلام وعليكم السلام عدنان. Okay, so I think we can start. دونك معليش اللي شافوا إذا شفتوا ستوريز اللي درنا اليوم ولا على بالكم بالاجندا تاع سمعنا، مي نورمالمون اليوم عندنا وركشوب تاع ستايل ترانسفير. Donc, on va découvrir شنو هو style transfer, mais avant ما نبداو لازم تحقوا تكونوا فاهمين فريمون كيفاش عاملين سيانانز وش فيهم وشنو هما لي زيتاب تاعهم ايتترا. دونك اذا عندكم دي كيستيون على سيانان بوزيوهم دوكا. اذا حبيتوا نعاود نريزومي لاركتيكتور تاع سيانان قولوا لي. Do you have any question regarding سيانانز؟ أيوب قال Ok, donc en gros, CNN, c'est un réseau de neurones, particulier. Voilà, je particulier parce qu'il y a une étape qui est le feature extraction les images. Donc, cette étape elle est constituée des opérations. On a l'opération de convolution, l'opération de pooling. Donc, l'opération de convolution, il a été appliqué les filtres Hadoop. Ou l'opération de pooling, où je vais right garder les détails importants de l'image hadik. Donc, tu regardes l'image taille, en même temps, tu gardes les détails importants. Ok? Donc, le feature extraction, l'étape de feature extraction, il y a plusieurs layers, les firmes, conv, max pool, conv, max pool, conv, max pool, etc. ومع la fin, قاعدتك, donc راح نرجع هذيك l'image flattened, donc نرجعها juste un vecteur باش ندخلها لان fully connected neural network. و fully connected neural network كيما شفتوا في البرومي وركشوب تاع هاد سمعنا. دونك في الفولي كونكتد نيورال نتورك كيفاش يصرا يدخلوا لي فيتشرز لي انبوت تاعي يجوزوا على كاع لي نوت على الريزو ومع لا فا يعطوني دي بروبا ولا سا ديبوندرا دو لا تاش اللي راني حاباتو يدير هذاك النيورال نتورك تاعي. دونك لو بلوز امبورطون هنايا اللي لازم تفهموه باش نقدروا نديروا ستايل ترانسفير سي لا بارتي الاولى سي الفيتشر اكستراكشن. دونك نعاودوا فيتشر اكستراكشن قلنا فيها دي اوبيراسيون بليزيور اوبيراسيون تعاود à chaque fois deux opérations importantes اللي هما convolution ou le pooling. La convolution واش حدير حتابليكي certains filtres l'image تاعي و le pooling راح تصغر l'image تاعي tout en gardant les informations importantes. Bien sûr في CNN واش رانا نتعلموا هاد لي فيلتر هادوما اللي رانا نابليكيوهم. دونك وشنو هما لي فيتشرز اللي راح يعاونوني pour la classification ولا pour une task اللي راني حنديرها par la suite. Donc, est-ce que vous avez des questions à la laisser à Nan ou là, nous avancer? Adnan, yes, if you can make a resume, that would be great, better. I think هذا وش درت. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ou là, حبيتوا ندخل في les détails تاع séance. عندكم des questions على كش détails? Ok. Est-il possible de deux couches séance en parallèle, ماشي séquentiel? هي هاد c'est ensemble models. Ensemble models, ça veut dire t'assembler plusieurs modèles pour obtenir plusieurs informations. C'est fort possible de faire deux CNN, واحد راهو يتعلم يextracter un truc, واحد يتعلم يextracter un autre truc, ou les deux نسحقهم pour une certaine classification. Pourquoi pas? pour l'instant, نقعدوا نفهموا le concept كيفاش راهو يصرا. ومن بعد كي رانا حابين نكريو ان ريزو دو نورون qui fait une tâche complexe وين نسحق ندير دو كوش سانا اون باراليل ومن بعدك لو ريزولتا ندخلو في ان فولي كونكتد ولا ندير به كش حبسه سي بوسيبل.
Est-ce que vous avez d'autres questions concernant les étapes de convolution, le pooling, etc. Est-ce que nous avancer ou ندخلوا في la workshop? Normalement ça va. Ok, super. Ok, du coup on avance في le workshop تاعنا. Donc اليوم اش راح نديرو style transfer. Normalement إذا شفتوا les stories عندكم une idée sur style transfer. واش راح يدير c'est que راح ياخذ deux images. Une image راهي فيها un contenu و une image راهو فيها du style ورانا حابين نابليكيو هذاك لو ستيل على une image un contenu particulier. هاجر تقدري تحطي شويه باش نشوفوا لي زيكزامبل. ما بايش اذا يتسمع فيها هاجر ولا لا. وي هم لي زيكزامبل راكم تشوفوهم. هاجر. فوالا اوكي ما تاكشواليزاش عندي ما باش بو كونيكسيون سورمون. اوكي donc في les exemples كما راكم تشوفوا عندنا une image اللي فيها un certain contenu, une image اللي فيها un certain style et on est en train d'essayer d'appliquer هذاك le style par exemple les couleurs, shape كيفاش راهي الويف etc على l'autre image اللي فيها le contenu. هذا اللي هو transfer learning. En fait حنا واش رانا نسيو نديرو بلين réseau de neurones رانا نسيو toujours نيميتيو la the human brain. أنا نسيو نديرو عفايس اللي حنايا نحسو لهم إيني حنا يجونا بازيك مي بصح لا ماشين واعر باش نعلمو لها هذيك العفسة. دونك باغ اكزومبل كيما درتو هذاك تاع hand written digits في الفيرست workshop تاع زمانو كلاسيفيتو لي digits alors que حنايا لو كان نشوفو هذوك لي زيماج تجينا حفصة تافهة نقدر نقول ديريكتومون بلي هذاك سي ان زيرو هذاك سي ان ان etc. دونك حنا رانا نسيو نوتوماتيزيو دي تاش اللي حنا يجونا ساهلين مي فيكو لا ماشين راح ديرهم بوكو بلي رابيدمون رانا نسيو نوتوماتيزيوهم. دونك اون دي فاصون اللي حنا نتعلموا بها ورانا حابين لا ماشين ترجع تتعلم هكاك سي ترانسفير ليرنين. باغ اكزومبل باش تدو هاد الوركشوب تاع ماشين ليرنين كان عندكم بريروكي اللي هو المات كان عندكم ان باغاج تاع ماتيماتيك جبتوه معكم وجيتوا لهذا الوركشوب تاع ماشين ليرنين وراكم تزيدوا عليه. دونك راكم تاميليوريو هذاك لو باغاج اللي جبتوه ماتيماتيك. ان فات حنايا كاع واش نديرو سي جوست رانا ناميليوريو عفسه كانت عندنا من قبل. دونك باغ اكزومبل ان اكزومبل اللي تلقاوه في لا ليتيراتور سي واحد يلعب ان انسترومون دو ميوزيك ومع داك تقول له العب لي هاد لو تيب دو ميوزيك بهاد الانسترومون سي هو راح يستعمل لي كونيسونس تاعو اللي يعرفهم باش يلعب هذاك الانسترومون. سي جوست كو راح يتويكي شويه يسقم هذوك لي كونيسونس باش يرجع يلعب لك ان سيغتان ستيل. Donc, on va essayer de faire la même chose pour les modèles اللي راح نخدموهم en réseau de neurones. Donc, par exemple, إذا عندي هذه صارت في ستانفورد كيفاش يديروا هذاك l'exemple تاع يديتكتيو les tumeurs de la peau. Donc, مع الدébut, ils ont créé un réseau de neurones, CNN, normal. Ils l'ont entraîné sur des images de peau. Ou pour chaque image, ils disent voilà, c'est une tumeur, c'est pas une tumeur, c'est une tumeur, etc. Donc le modèle تعلم. Le modèle الحق une certaine accuracy, normalement الله أعلم 70% à peu près. Après واحد فيهم قال لهم علاش ما نسيوش ندو un modèle اللي il a été entraîné sur des objets. Donc un modèle اللي يعرف يكلاسيفي les objets. ناخدو هذوك لي ويتس هذوك لي فيلتر كيما راهم ونزيدو نونطرينيوهم على لاطاش تاعنا دونك اللي هي نديتيكتي لي تومور.
كان بزاف خير من لو موديل الاول اللي كان تعلم غير لي تيمور دو لابو، غير لي زيماج على لي تيمور دو لابو. دونك هذاك الحق لهم accuracy 88% etc. راكم تسمعوني؟ ما فهمتش شنو هاد البروبلام. وين نحبس؟ وقتاش حبس الصون؟ ما بينش العفسه الاخرى اللي قلتها. على accuracy تاع موديل كيعاودوا كيوتيليزاو transfer learning. Ok. So, en gros, je vais vous dire c'est que quand un modèle qui a déjà été entraîné, c'est beaucoup mieux que le cas un modèle où on entraîne de zéro. Et du coup, il y a des modèles CNN qui sont prédéfinis ou d'ailleurs déjà ou c'est des architectures qui attendent la plupart des frameworks. Par exemple, du cas PyTorch, comme on VGG. C'est un modèle déjà entraîné ou il y a comme directement un modèle qui fait les weights entraînés. هاد العفسة تاع les weights entraînés لازم تعرفوا باللي تاني c'est grâce à ImageNet. ImageNet هذايا c'est une dataset اللي فيها beaucoup d'images, plus de 1000 catégories d'objets. وهذا الداتا سيت لو كان ما كانش هذا الداتا سيت ما يقدروش يونطرينيو هاد لي موديل ويعطوهم منهم. دونك كاين دو فاكتور اللي ils font améliorer le deep learning. Non, le premier c'est découvrir des architectures جدد ويصلحوا كيما VGG, ResNet, etc. Le deuxième c'est obtenir des bases de données اللي يصلحوا تاني les vraiment كبار ou huge ou clean, etc. Donc, في هذا الوركشوب راح نستعملوا une architecture particulière اللي هي VGG. راح تexpliquer لكم هاجر باش تexpliquer لكم style transfer. I think c'est bon مع transfer learning. You can start هاجر. اوكي كنت تسمعوا فيا هكا؟ اوكي سو باش نبداو بستايل ترانسفير. first on doit définir وشنو هو ستايل تاع ايماج والكونتنت تاعها باسكو كيما شفتوا هنا في لي زيكزامبل style transfer c'est quoi? C'est étant donné une image فيها الكونتنت فيها certain content, un certain contenu ou une autre image فيها certain style, will extract style the style image ou content the content image ونمرجيوهم pour avoir une nouvelle image هذه نعيطوا لها l'image générée ou la target image. so كيما هاي باينه content image content une image c'est tout simplement corner ou edges تاع الأوبجكت اللي جاي في هذيك الإيماج. كيما هنايا بون بوغ سو اللي يعرفوا فرانس هنايا الكونتنت سي لو فيزاج تاع جويل و ستايل منا ستايل سي لا تيكستور و لي تيكستور و لي كولور اوتيليزي في هذيك الإيماج. كيما هنا في البينتين تاع بيكاسو هدايا سما منا نجبدو لي كولور و لا تيكستور ومنا نجبدو corners و edges تاع l'objet اللي في l'image و on combine les deux afin de générer une nouvelle image content تاع content image و style تاع style image.
So la question à se poser دوكا هي how can we extract the content and the style of an image. Content ou both content ou style تاع les images c'est des features ou la propriété تاع هاد les images et كيما شفتو في CNN feature نجبدوهم convolutional layer سما هاد l'extraction تاع style و content حنجبدوهم quelques layer convolutional layer où on va utiliser pour ça pre-trained model هو VGG19. Bon donc on va parler شوية على VGG19 وبعد تيك نقول لكم على هو اللي on va l'utiliser ومنين جات style transfer. Bon déjà premièrement على هو اسمه VGG19 باسكو فيه 19 learning layers. كي نقول learning layers je veux dire both convolutional layers ou fully connected layers ما نحسبوش pooling layers. هنايا عندنا convolutional layers en bleu, le pooling en orange et en vert هذا c'est un 3 layers تاع fully connected. Et comme vous voyez l'architecture تاع le VGG راهي en forme de pile stack اللي فيها 5 stack في la partie تاع feature هذه en bleu et orange. هذه on va l'utiliser pour l'extraction. La partie تاع fully connected layers ما نسحقوهاش اللي راهي en vert. On va juste utiliser plus précisément utiliser les layers les en bleu convolutional layers. دوكا منين جات هذه VGG l'utilisation تاع هذا الموديل في style transfer. En 2016 il y a une étude vous pouvez trouver le link le paper ديالها تحت في النوتبوك واسمها style transfer using deep convolutional networks وين استعملوا CNN plus précisément استعملوا الموديل هذا VGG19 باش يديروا style transfer. Mais d'abord كيف جاتهم l'idée? Bon, tout simplement ils ont visualisé le content تاع each convolutional layers. كيما راكم تشوفوا في هذا لو غراف سما ils ont visualisé هاد le content تاع هاد لي بلو. كي داروا هادية لقاو بلي الكونتنت تاع une certaine image نلقاوها في layers deuxième layers تاع la quatrième pile سما في هدايا et style نلقاوه dans plusieurs layers qui sont les premiers de chaque pile سما conv11 conv21 كي نقول conv11 اسمها هذه conv12 هذه etc conv21 conv22 تسمى ستايل باش نجبدو ستايل تاع اون ايماج VGG نسحقو كاع لي بروميي convolutional layers في each stack. Est-ce que c'est clair pour l'instant? راكم تسمعوا؟ d'accord. Donc دوكاتيك نهضروا على البروسيس تاع style transfer كيفاه يصرى using هاد VGG19. premièrement باش نجبدو باش نديرو الكونتنت في التارجت ايماج تاعنا ولا ليماج كي va résulter qui sera le résultat تاع training. نفوتو on passe في الانبوت تاعنا ليماج تاع الكونتنت اللي حبينا نجبدو منها الكونتنت ومن بعد تيك ندو من layers تاع الكونتنت لو ريزولتا تاع الاكستراكشن و كان ندخلو ليماج اللي تكون تارجت ايماج تاعنا ونزيدو لا ميم شوز وي اكستراكت من the same layers الكونتنت تاعها
ومن بعداتك on va minimiser une erreur بين les deux layers هادوما layers تاع ال content تاع our content image و layers تاع target image و we'll do the same thing for the style using كاع les 5 convolutional layers اللي نبدو منهم styles. Bon, هادوما j'espère que تفهموها mieux quand on passe au code. Sinon, est-ce que vous avez des questions donc avant ما نبداو الكود؟ كنت تسمعوا؟ Bon, la méthode. نزيد juste une information. Yes, حاجة. Oui. Tu veux ajouter quelque chose? قلت برك باش وي en fait لو كان تشوفوا في CNN وكان تيماجينيو كي تكون ان ايماج راهي تجوز على كاع لي لايرز تاع CNN مع لا فان forcément راح نغاردي لوبجي qui va déterminer la classification. Donc au fur et à mesure راني نافونسي لا فان تاع الفيتشر اكستراكشن تاعي au fur et à mesure واش يقعد لي في الفيتشرز سي كو لوبجي الكونتنت تاع ليماج. دونك هذه على بها حنا الكونتنت نخرجوه من ديرنيير لاير تاع الكونفوليوشن تاعي. دونك ديرنيير لاير تاع كونفوليوشن هي اللي تعطيني الكونتنت باسكو او فور اي ميزور راني نافونسي في الفيتشر اكستراكشن او فور اي ميزور هذاك واش راني نغاردي اشاك فوا راني ندير بولينغ راني نغاردي لي تريك لي امبورطون اشاك فوا ندير بولينغ نغاردي لي تريك لي امبورطون دونك مع لا فان راح يغاردي لي غير الكونتنت. مي بصح لو ستيل تقدروا تشوفوه سي العفايس اللي قعدوا في وان فيتشر ماب ça veut dire من الفيتشر واحده اخرى. دونك حنا باغ اكزومبل كي ندخل ليماج تاعي البروميير كونفوليوشن كي ندخلها البروميير كونفوليوشن واش راح يصرى لها راح يابليكي عليها ان سارتان نومبر دو فيلتر. دونك زعما نقولوا 32 فيلتر هذوك لي 32 فيلتر اشاك فوا يابليكي ان فيلتر يعطيني اون ايماج يزيد يابليكي ان فيلتر يعطيني اون اوتر ماتريس ايتترا. دونك لا ديفيرونس بين هذوك لي ماتريس العفايس اللي قعدوا بين هذوك لي ماتريس هما الستيل تاع ليماج. je sais pas اذا فهمتوني. باغ اكزومبل لو كان نابليكي ان فيلتر 1 اللي هو نيماجينيو لو فيلتر سي ان فيلتر ستاتيك تاع ايماج بروسيسين يفلوتي ليماج. ايماجينيو ان فيلتر كي فلوت ليماج نفلوتيها ماكس نرجع ما نشوفش كاع الكونتنت مي لو ستيل يقعدوا لي كولور يقعدوا الويفز هادوك ايتترا. Donc, le filtre, qui n'applique plusieurs filtres, où on voit la différence entre les filtres, on voit la commune entre l'application des filtres et le style. Ou le content, c'est l'autre que j'obtiens pour faire la classification. Je ne sais pas si vous avez le concept de comment on trouve le content ou comment on trouve le style. Lilia, est-ce que فهمتي شويه la méthode? Okay, can you please repeat it? Okay, نازم. Donc واش قلنا باللي في CNN لو بوت تاعو لو كان نشوفوا لو بوت تاعو اور ستايل ترانسفير عاودوا رجعوا لا كلاسيفيكاسيون. لو بوت تاعو سي ديكستراire كاع لي فيتشرز كي فون مو بيرميتر ديدونتيفيي واش كاين في هذيك ليماج. On est d'accord. L'étape هذيك convolution pooling. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Je veux extraire كاع les features qui vont me donner واش كاين في l'image. Pas forcément غير edges. نقدر j'extrais des shapes ما انا حنا le cerveau humain ماهوش directement يدير le même travail كيما la convolution شايدير. Mais en tout cas, je vais extraire les informations qui vont me permettre pour détecter l'objet هذاك اللي راهو في l'image.
Est-ce que vous êtes d'accord على هاد العفسة؟ Yes. Ça veut dire le content كي نحب نعرف واش كاين في ليماج نروح لا dernière image اللي خرجت من l'extraction من هذا الفيتشر extraction اللي خرجت من لا dernière convolution ونشوفها. Normalement هي اللي راهي فيها le plus le content. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point-là? Je vais dire étape par étape. Genre le content, ok, on va dire que nous le style. Ok. Ok, super. Lilia, mais je suis vraiment d'accord. Ah, ok, super. Du coup, style. Style, imaginez, nous avons une image, on va dire qu'on applique plusieurs filtres. Imaginez on a appliqué des filtres statiques. Imaginez on a appliqué par exemple un filtre qui floute l'image ou un filtre un autre filtre qui floute l'image. Deux filtres qui floutent l'image, mais deux types différents. Un flou gaussien ou flou, je ne sais pas, flou d'accord. On a appliqué plusieurs filtres à العفسه اللي راح تقعد في السيميلار بين لي زيماج ستيل باسكو الكونتنت راح يروح باسكو زعما لو كان نفلوتي ايماج ما كنش حنشوفوا الكونتنت خلاص il va disparaître مي العفسه اللي تقعد سي لي كولور الشيب الويفز اذا كاين ويفز اتسيتيرا. Est-ce que vous êtes d'accord على هذا لو بوين؟ نعم والاخرين. اوكي سوبر. دونك لو ستيل كيفاش راح نتجبدوه راح نشوفوا لي سيميليتود اللي كاينين بين لي زيماج اللي ابليكينا عليهم لي فلتر. دونك هنا conv 1 conv 1 2 conv 2 1 راح نشوفوا لي سيميليتود اللي كاينين في شاك لاير ومنها نخرجوا لو ستيل. دونك هنا راكم حين تزيدوا تفهموها بوكو بلوس في الكود مي ان توكا عندكم هاد لا فيزيون. الكونتنت نتجبدو من لاست لاير، لو ستيل نتجبدو من لي سيميليتود من لا كوريلاسيون اللي كاين اونتر لي زيماج اللي ابليكيت عليهم دي فلتر. اوكي Okay, do you have any other question? Orange and blue. لا أيوب شوف البلو راهم سي دي كونفوليسيون والأورنج راهو سي ماكس بول. دونك عندنا باغ اكزومبل هنايا في الفي جي جي 19 عندنا دو كونفوليسيون ومن بعد تيك واحد ماكس بول موراه دو كونفوليسيون ماكس بول اتسيتيرا. مي حنا رانا نهضروا غير على لا كونفوليسيون وين رانا نجبدوا لي زانفورماسيون رانا نجبدوا غير من لا كونفوليسيون باسكو التملي راني نابليكي دي فيلتر دونك التملي عندي ان سيغتان سونس. مي بصح الماكس بول elle est très importante وعلاش باسكو هي اللي elle permet de garder غير les informations importantes في l'image. دونك مع لا فان je suis sûre que grâce au max pool يقعد عندي غير الكونتنت. أيوب فهمت؟ اوكي اوكي do you have any other question؟ زيدوا هنا في هاد ليماج بون الفيولي سي ليماج تاعنا اللي ندخلوها ومن بعد تيك بلو سي كونفوليسيون اورانج سي ماكس بول ومع لا فان كيما قالت لكم هاجر الفير هذاك سي الفولي كونكتد مي حنا اون فا انيوري لا بارتي فولي كونكتد ما نشوفوهاش. تاني نسيت باش نقول لكم بلي هذا الموضوع على باس اللي تيوتيليزي في ايماج كلاسيفيكيشن وكان وجاي بيرفورمون بزاف افون ليتود هذه تاع ستايل ترانسفير وين ils ont visualisé le content تاع layers
و ils ont déduit بلي نقدروا نجبدوا منهم الكونتنت والستايل. Sinon هاد la partie ça va, c'est bon. D'accord. مالا نبداو في الكود. Donc premièrement كما قالت حاجة في الديبي كاع حنوتيليزيو transfer learning تما we need to download a pre-trained model. هذا واش حنديرو في لا بروميير سيلول. سو هنايا هاد لا لين واش نديرو فيها نتيليشارجيو موديل تاعنا اللي هو VGG 19 ونسحقوه بري تريند معناتها الويت هاو ديجا فيهم دي فالور اللي نسحقوهم و كي نديرو بوين فيتشرز هادي معناتها اون فا اوتيليزي غير لا بارتي تاع اون فا غاردي غير لا بارتي اللي فيها كونفولوشن و ماكس بولين هذيك بلو اي اورانج الفوقه. لا بارتي تاع فولي كونيكتد اللي هي كلاسيفايرز ما نسحقوهاش اون فا لينيوري هادي. بون جو ريفيان للشيما كي درنا هذاك بوين فيتشرز معناتها نسحقو غير هاد لا بارتي اللي منايا بلو اي اورانج. هاد الفار ما نسحقوهاش. هذه هي لا بارتي تاع فيتشرز. فوالا. و ايتون دوني كو حنا ما نسحقوش نزيدو وي ترين الموديل تاعنا سما هنايا وي سيت تو فالس ريكوايرز جراد معناتها نحبسو gradient descent ما يزيدش يتريني الموديل على الداتا اللي حنزيدوها اللي هي ايماج تاع الكونتنت و ستايل. ابخي سا هنا وي برينت موديل تاعنا واش نلقاو لو كان تقراوه vous allez remarquer بلي كاين لا ميم اركيتكتور كو الفوق هذوك لي بلو لا بارتي بلو اي اورانج. عندنا باغ اكزومبل هنا نشوفوا لا بروميير بيل لا بروميير كون جي لا بروميير بيل معناتها كونفولوشن وبعد تيك ماكس بولين. عندنا دو لاير تاع كونفولوشن وبعد تيك لاير تاع ماكس بولين. كي نشوفوا ما on a téléchargé VGG ou we printed نلقاو بلي في الديبي عندنا two convolution ريلو سي activation function جيمول convolution اسمع عندنا كيما في الشيما first convolution layer deuxième بعداتيك pooling layer. ولو كان vous تعاودوا تشوفوا كاع هادوما اللي تافيشاو et vous comparez l'architecture في l'image الفوقا vous allez trouver la même chose. C'est bon هاد le point. Bon, normalement هذا c'est clair. سما on passe دوكا على كيفاه we extract the features هادو ولا اللي هما اللايرز تاعنا اللي نجبدو منهم كما قالت هاجر من قبل content ou style. Pour ça, on va faire une méthode تاع get features اللي تجبدهم. Normalement هنايا elle est pas complète عندكم. Vous devez la compléter. هنا يسمح نجبدو les layers اللي نلقاوهم هنا. je reviens هادوما اللي هادي ما هذيك ليتود اللي قلت لكم داروها في 2016 كيبداو ستايل ترانسفير ولقاو باللي لاير كونفورتو لقاو باللي كونفورتو هو تاع الكونتنت وهادو هما تاع ستايل. تما هادو تكون نجبدوهم من الموديل qu'on vient de télécharger. Pour faire ça, on a une méthode لازم تكمبليتيوها. في هاد لا بروميير بارتي واش عندنا
هذا c'est le nom qu'on va attribuer layer اللي نجبدوهم وهادوما 0 5 10 هادوما نجبدوهم على حساب هدايا qu'est-ce qu'on a affiché la valeur تاعو qui correspond les layers اللي نسحقوا. En quelque sorte on est juste en train de renommer les layers اللي نسحقوهم باش نخدموا بهم plus facilement. On crée un deuxième dictionnaire, les faits, comme qui ou la clé dialogue ou les noms, ou la valeur dialogue, c'est layers, mais le modèle تاعنا. Est-ce que c'est bon pour l'instant pour la méthode تاع get feature نجبدو ميها layers اللي حنستعملوهم both تاع content و تاع style. C'est bon, شو واحد يقدر répondre. Ok. Donc on passe le loss function. Bon, donc comme dans chaque modèle, نحققوا function qui calcule l'erreur بين the desired output ou l'état اللي رانا فيه et qu'on va minimiser par la suite afin d'obtenir واش رانا حابين. في هذا لو cas عندنا loss تاعنا c'est la somme تاع deux loss اللي هما content loss qui est l'erreur بين target image تاعنا و la l'erreur بين target image تاعنا و l'image اللي حنجبدو منها الcontenu et عندنا aussi style loss اللي هي l'erreur بين donc c'est la somme تاع هاد les deux. style loss c'est l'erreur بين style image تاعنا اللي نجبدو منها style ou l'image qu'on va générer au fur et à mesure. Pour expliquer les formules, bon, نبدأ content loss, elle est simple normalement. C'est juste mean squared error بين le content, le comfort ou layer اللي فيه le content في target image مع same layer في content image. هنايا T هي target image, C معناتها layers هذاك اللي فيه الcontent في target image اللي هو le deuxième في la quatrième pile. Ou la même chose بهذه c'est pour le content image ou l'indice C معناتها layers تاعها اللي فيه الcontent. Normalement هذه c'est bon سهلة. كتبوا في الشات إذا ما فهمتوش كاش حاجة. Ok, je continue. Donc, style loss, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que nous avons un layer واحد كيما شفنا الفوق عندنا 5 c'est les premiers de chaque pile تاع ال VGG 19 اللي نخدموا به. Donc afin de calculer loss تاع style on a besoin d'une certaine matrice اسمها gram matrix. Gram matrix c'est quoi? C'est tout simplement une matrice de convolution. Une matrice de convolution, bon, une matrice de convolution, c'est une matrice carrée qui représente une matrice de convolution qui représente la relation بين deux propriétés في هذيك la matrice la corrélation ديالهم إذا
هنا كما قلت لكم من قبيله لو ستيل يا اخي نجبدوه اونتر لي نشوفوا لا سيميليتود. راكم تسمعوني؟ هلو يس اوكي. سو كما قلت لكم قبيله لو ستيل نجبدوه كي نشوفوا لا سيميليتود اونتر لي زيماج فيلتري. وباش نقدروا نشوفوا هاد لا سيميليتود شفتوا في سالف داتا اكسبلوريشن اللي تعطيكم لا ريلاسيون اونتر لي فاريابل اللي هي لا كوريلاسيون. باش نحسبوا لا ماتريس دو كوريلاسيون احنا نجبدوا لا ماتريس دو كوريلاسيون في هذوك لي بارابور لهذوك لي فالور ونشوفوا اسكو راهم اون ريلاسيون ولا راهم بعاد كومبلي ولا راهم متقاربين. دونك هنا واش رانا نديرو؟ رانا نجبدوا لا ماتريس دو كوريلاسيون. كيفاش رانا نجبدوها؟ نقدروا نروحوا لي ديتاي شويه. دونك واش عندكم جو كرو تفهموها خير بالكود خير من لا فورمول ماتيماتيك. اون توكا انا نفهمها خير بالكود مي معليش. بون واش عندنا دونك لي ديفيرونت لايرز تاعنا لي ديفيرونت كوش اللي عندنا. دونك عندنا زعما نقولوا 32 فلتر ابليكيناهم على اون ايماج 28 بار 28. على بالنا بلي راح يخرج لي كوم اوتبوت تاع الكونفولوسيون 32 في الدبث و des images filtrées de 28 par 28. Vous êtes d'accord? غير ليليا اللي ريبوندات. Normalement vous êtes tous d'accord على هاد العفسه. Donc عندنا une image 28 par 28 راني حنابليكي لها convolution avec 32 filtres. واش يخرج لي؟ يخرجوا لي très bien 32 images de 28 par 28. très bien. donc هاد لي 32 images راني حابه نشوف وين راهي لا سيميليتود انتر. باش نشوف لا سيميليتود انتر واش راني حندير؟ راني حنحسب لي كوريلاسيون بيناتهم. باش نحسب لا كوريلاسيون حنايا اشاك فوا ماشي نحسبوا كوريلاسيون بوين بار بوين مي بلوتو برودوي ماتريسيال ويعطيني لا كوريلاسيون ديريكتومون. دونك اذا راكم تشوفوا في الكود هذاك واش رانا نديرو؟ انا نحكموا التنسر تاعنا اللي فيه دبث نقولوا 32 اش الهايت والويتس نقولوا 28 بار 28 ونبدلوا له الفيو تاعو نرجعوه 32 بار 28 بار 28 تعطينا 784. هكا كنت درتو الاخر نو 784. قولوا لي داني غلطه. المهم رايحين نبدلوا الشيب تاع التنسر تاعنا نرجعوه 32 بار 784 معناتها شاك ايماج نرجعوها ان فيكتور. اسكو راكم شايفين حتى دوك؟ يس اوكي. دونك عندنا شاك ايماج قلنا نرجعوها ان فيكتور ويكون عندنا ان طابلو اللي فيه 32 لين دو 784 فيتشر. وهذا الطابلو هدايا في الجبر نورمالمون قريتوها. باش نحسبوا لا ماتريس دو كوريلاسيون نقدروا نضربوا لا ماتريس فوالا ترانسبوزي لا ماتريس وتعطيني ديريكتومون لا جرام ماتريكس. دونك نحسبوا الجرام ماتريكس وبهذا الجرام ماتريكس اللي رايحين نحسبوه بار لا سويت اللوس normal equation. yes. Je reprends هذه gram matrix في الكود و حجر. yes. Ok. So دوكا نزيدو on aura besoin d'une fonction pour calculer gram matrix ديالنا اللي فهمتها دوكا هاجر. Donc premièrement هنايا on va récupérer size تاع shape تاع layer تاعنا. La première valeur c'est batch size, on n'aura pas besoin d'ignorer. D c'est depth, la profondeur تاع layers. H c'est la hauteur ou W c'est le weight.
ومن بعد هاديك نديرو وفلاتن لاير تاعنا بهاد لا فونكسيون ويولو لي ديمونسيون ديالها واقيل دوكا سي سون تور يروح لها لا كونيكسيون. اون مينوت دوك راح اوكي. تعاود ولات دوك نعاود جو بارطاج. سي بون هكا. يس هكا سي بون. اوكي سو جو ريبرون. حبست هنايا نورمالمون. يب. اوكي سو هنا كيف اون فا فير وي فلاتن اللاير تاعنا. نرجعوهم دو ديمونسيون اللي هي لا بروفوندور ديالو فوا لا هوتور فوا لا لارجور. باسكو كيما قالت مقبله هاجر each layers يولي راو une seule ligne في لو فيلتر تاعنا. وهنايا on calcule le gram matrix. C'est un produit بين la layers هذاك flattened fois la transposée dialogue qui va nous donner une matrice carrée. C'est de l'algèbre simple هذه normalement. C'est bon pour gram matrix principe ou le سمحي لي برك نرجع نقول عفسه. oui. اوكي. برك باش تعرفوا لوين انا حابين نلحقوا حنايا في سلايد ترانسفير. اون فات واش عندنا اون ايماج اللي رانا حابين نجينيريوها، وهاد ليماج عندها دي فالور فيها، وحنا اون ايسي دو تروفي هاد لي فالور كي فون مينيميزي لي دو زيرور هادوما اللي رانا نشوفوهم اللي شفناهم دوكا مع هاجر. دونك رانا حابين مينيميزي لوس كونتنت و لوس ستايل، مي رانا حابين نلقاو لي فالور تاع اون ايماج qui vont minimiser les deux losses. Donc ماشي كيما تعرفوا لي تاش تاع نيورال نيتورك بازيك وين عندي ان ريزو د نورون وعنده دي ويتس وراني نونطريني لي ويت نبديتي لي ويتس تاعو باش هو يتعلم ان سارتان تاش. مي هنا لا هنا عندنا ان ريزولتا ورانا نسيو نبديتيو لو ريزولتا بارابور لي زيرور. هذه فهمتوها؟ اسكو سكوتو علامة الرضا ولا لا؟ اسكو راكم تسمعوني؟ اوكي. سو نولي دقيقة لوس تاع ستايل. ما باش اسكو فهمتوا هاد العبسة تاع باللي رانا نسيو اجستيو؟ سو هاجر واش هاي تقول اسكو فهمتوا باللي رانا نسيو نمينيميزيو لوس فانكشن بين تارجت ليماج اللي انا حابينها تجينيرا مع en même temps الكونتنت تاع الايماج اللي انا حابين نجبدو منه الكونتنت اي ليماج تاع ستايل اللي انا حابين نجبدو منه ستايل en minimisant la somme تاع les deux loss par rapport les deux images للكونتنت والستايل. اسك هاد فهمتوها؟ داكوغ دوك مور جرام ماتريكس هادي نولي الستايل لوست.
Donc ce style l'os تاع style تاعنا c'est quoi? C'est la différence بين هاد les grammes c'est mean squares تاع la différence بين هاد les gram matrix pour chaque layers تاع هادوك style اللي عندنا 5 منهم et ceci بين les layers تاع target image et تاع style image. Par exemple نولي فوالا نولي الهدايا باش تفهموا ميو. هنايا عندنا غير هذا هو اللي تاع الكونتنت لي 5 اوتر تاع ستايل سما الجرام هذيك لوس تاع ستايل سي كوا on va calculer la différence بين gram matrix تاع chacun هاد les layers بين les deux images تاع style ou les on va la générer. Normalement هكا c'est plus clair. Est-ce que c'est bon? هذه هي ce que représente هاد la formule. Ou pour هدايا le W, c'est un poids qu'on attribue pour chaque layer. Par exemple, on veut qu'un layer soit mieux représenté, de style un certain layers كتر من un autre. هادو ça va être des préférences اللي من بعد تفهموهم. C'est bon, je passe loss function. Est-ce que فهمتوها؟ D'accord. Donc, هنا adding some method to get image and show them. Bon, هنايا le code simple normalement عندنا une méthode load image على حساب la source تاعها. إذا HTTP معناتها internet elle va récupérer la request. Sinon إذا عند source local ما عندكم تجيبها. En même temps إذا l'image اللي حابين تخدموا بها كبيرة بزاف it will resize it باسكو لو كان نخدموا with large image it can slow down the processing. aussi نديرو normalisation l'image تاعنا قبل ما نخدموا بها. هاي لا هادي سي جوست normalisation PyTorch. ونعاودو نرجعو l'image. Normalement هاد la méthode elle est هاد la fonction elle est simple. aussi عندنا هنايا using the method هذيك load image اللي we define دوكا نجيبو content image تاعنا و style image تاعنا وهنا we reshape it باش نقدروا نخدموا بها مع content يكونوا same size. أبيها درنا هذه. Est-ce que c'est bon هاد la fonction? D'accord. On a aussi besoin d'une autre fonction simple. هذه واش دير tout simplement تنحي la normalisation تاع هذيك l'image كي نحبوا نبلوتيوها ولا we display برك. Par exemple هنايا باسكو we loaded the image هذوك ودرنا لهم تاني normalisation في la même fonction باش نقدروا we display them لازمنا نستعملوا هاد la fonction qui va dénormaliser هنايا. Donc bon comme vous pouvez voir le content ou style اللي حنخدموا به c'est هاد les deux images. حندو le content تاع هاد la photo اللي normalement تعرفوا هاد l'endroit جامع جاي في Alger centre et مع le style تاع Van Gogh la nuit étoilée. On va les combiner باش نجبدو une image بهاد le content ou ce style تاع Van Gogh. C'est bon هكا؟
راكم تسمعوني؟ اوكي، دوكا وصلنا للمين كود. هنا premièrement pour بلي دوز ايماج هادو content هادية و style هدايا and using VGG model و la fonction اللي كتبناها la première تاع get features نجبدو الفيتشرز تاع الكونتنت اسمها هاد ليماج اي الفيتشرز تاع ستايل اللي هي هاد ليماج. كون جدي فيتشرز هادي معناتها هادوك لايرز اللي حنستخدموهم for style and content extraction واللي هما عندنا 5 for style واحد for the content. next هنايا حنحسبو جرام matrices هادوك اللي نستخدموهم باش نكالكوليو اللوس تاع ستايل ديالنا. وهذه نديروها for each layer من style feature. سما هادوما style feature اللي جبدناهم get features نحسبو gram matrix تاعهم. وهنايا هنا عندنا ال gram matrices اللي حنخدمو بهم. C'est clair pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions ou là? Feature of the second image. كيف feature? Features I mean je voulais dire layers اللي حنخدمو بها اللي حنجبدو منهم ستايل والكونتنت. الكونتنت حنستخدمو هاد ليماج وستايل هادية. هنايا هاد ليماج راح هادي هي واسمها كونتنت وهذه هاد ستايل سي هاد ليماج تاع فان غوغ. وهاد لا ميثود سي اللي كتبناها الفوقه وهي اللي تجبد لايرز اللي نخدمو هادو convolutional layers اللي نخدمو بهم في الاكستراكشن واللي هما عندنا 5 for the style extraction و only one for the content extraction. إذا تعودوا تشوفوا لا فونكسيون كتبناها في ديبي مدينا لها الموديل تاعنا VGG وليماج. اسمها هادية content feature سي هادوك لايرز تاع ليماج content هاد ليماج تاع هاد الجامعة. اي هادي style features سي هادوك same layers مي تاع ليماج تاعنا style image هادي تاع فان غوغ. سي بون هكا نورمالمون سي بون. next هنايا نحسبو gram matrices هاديك لا ماتريس دو كونفولوسيون اللي هضرنا عليها اللي نسحقوها باش نحسبو اللوس تاع ستايل ديالنا. وهادي نحسبوها pour style features باسكو style features هي اللي هي layers تاع ليماج ستايل اللي حنجبدو منها ستايل. si vous avez des questions ولا ما فهمتوش شي حاجه اكتبوا في الشات. هنايا كاسكون فا فير ليماج تارجت اللي تكومبيني الكونتنت تاع our content image و ستايل تاع our style image. نقد avant باش elle combine les deux on va l'initialiser. نقدروا نبداو with the blank image mais il s'est avéré que لو كان on l'initialise بالcontent image ça sera mieux. باش هكا on va vraiment garder le contenu هذيك تاع content image و نابليكيو style تاع style image au fur et à mesure. سما هنايا واش انا نديرو
رانا جوست نكلونيو الكونتنت ايماج تاعنا. next هنايا on initialise les poids تاع تاع each layers للستايل تاع ستايل ديالنا. إذا شفتو جو ريمونت هادية لا ستايل loss style function كيما هنايا هادوما تي اس اي موان اس اس اي سي لا ديفيرونس بين جرام ماتريكس وهاد لو دبليو سي ان بوا اللي حنايا نمدوه سي ان بوا اللي نمدوه بين لا ديفيرونس تاع جرام ماتريكس تاع each layers و il s'est avéré تاني بلي بون هذا سي ان تقدروا تمدوا هاد الويت كيما تحبوا مي il s'est avéré بلي لو كان vous revoyez هذاك le البيبر تاع ريسيرش اللي داروا ستايل ترانسفير كي داروا هذيك لا فيزواليزاسيون اللي هضرنا عليها في الديبي ils ont trouvé بلي le premier layers تاع ستايل يكون فيه الستايل خير وي اكستراكت بيتر منه تما هنايا نمدولو ويت كبير وكل ما نبعدو على we go deeper في neural network تاعنا ينقص الويت. Is that clear? Okay. Next نزيدو تاني wait for the content و wait for style هادوما سي tout simplement باش كي نجمعو لي تو loss الكونتنت loss والستايل loss نزيدو لهم ان بوا شاكا. الستايل ويت كبير على الكونتنت ويت جوست باسكو target déjà c'est une copie تاع الكونتنت تاعنا سما كي نبروسيس عليها il vaut mieux نمدو الويت كبير كتر للستايل باش يتابليكا بيان. هادية show every c'est juste pour dire بلي كي on va itérer نشوفو الريزولتا chaque 10 itération وعندنا on va faire 20,000 itérations هنايا. بون دوكا نبداو on passe باش نحسبو الكونتنت لوس والستايل لوس و on les additionne pour avoir le loss تاعنا. هادية on va réutiliser la même première fonction هذيك تاع get feature على target features تاعنا اللي راهي pour l'instant clone تاع الكونتنت image تاعنا. désolé هذه c'est une image راهي قبل la première itération juste une copie تاع الكونتنت image تاعنا en utilisant VGG وهنايا نجبدو features ديالها اللي هما هادوك layers اللي تاع الكونتنت وستايل. next نحسبو الكونتنت loss. هادي normalement c'est simple c'est juste mean squared error بين target بين layers comfort واللي فيه بس كيما قلنا صباح سوري كيما قلنا من قبل layers هذا هو اللي فيه يجي فيه الكونتنت وهذوك لي 5 autres
يجوا فيهم ستايل. سما هنايا باش نحسبوا الكونتنت لوس on va utiliser layers واحد و la différence بين target image و content image. C'est bon pour l'instant. pour est-ce que فهمتوا الكود تاع الكونتنت لوس؟ أيوب وأمين je reprends. What should I repeat? رميسة وين نعاود نولي؟ قولي لي quelle instruction. Pourquoi conv for to؟ نعاود نطلع alors. هنايا first of all واش قلنا يا une étude تلقاو البيبر تاعها اللينك ديالو تحتها في workshop عندكم تاني. هذه l'étude اللي داروها en 2016 كي بدا اللي داروا style transfer. qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont visualisé le content تاع layers تاعنا تاع VGG كي يمدوا له une image. واش لقاو باللي في layer conv for to هذا اللي هو هنا هنا في الكاتريام دوزيام هذا كي فيزواليزيو هاد لايرز يلقاو باللي الكونتنت يبان خير. كون دي كونتنت معناتها الايدجز والشيب تاع الاوبجكت. اسك فهمتوها هادية؟ اسمها هادي اللي حنستعملوها باش نحسبوا اللوس تاع الكونتنت. داكور. ومن بعداتك on va utiliser تاني في la même étude ils ont trouvé باللي الستايل يبان في 5 layers تاني حنخدموا بهم دوكا باش نحسبوا اللوس تاع ستايل واللي هما هادوما الفيرست layers في each stack وعندنا 5 منهم. داكور. نورمالمون هادي سي بون. نعاود نولي. اوكي. سو نورمالمون فهمتوا علاه كونفورتو هذا تاع الكونتنت وعلاه ونحسبوا تارجت هذه ليماج كي فا اللي حتخرج لنا من بعدا كي فا كومبيني الكونتنت تاع اور كونتنت ايماج وستايل تاع اور ستايل ايماج على بها on الكونتنت loss elle va prendre en considération juste هذاك layers تاع الكونتنت بين target feature و content feature اللي هي هاد l'image. parce que حنا ce qu'on veut avoir c'est هاد l'image بالستايل تاع فان جوغ هدايا. اسمع دوكا normalement est-ce que c'est bon pour le content loss? اوكي. سما دوكاتيك on passe le style loss. style loss هي اللي نستعملوا فيها gram matrix اللي حسبناها هنايا. هاي so باش نحسبوا style loss premièrement on initialise à 0 parce que ça va être une somme تاع des différences تاع هادوك les 5 layers. سما هاد la boucle elle va itérer 5 fois parce que عندنا 5 layers اللي نجبدو منهم style. ودوك for each layers نجبدو من target for each layers نحسبو gram matrix تاع هذاك layers في target feature هنايا.
لو سون دوكا راكم تسمعوا؟ داكوغ. دونك هنا كيما قلنا نجبدو ستايل، نجبدو نحسبو جو سي با علاه لو كود البايتورش وين البايتورش دوك. Bon, désolée, j'ai un petit problème de connexion. نعاود style loss. Donc, en utilisant هادوك 5 layers تاع اللي extract from them style تاعنا, on va faire pour chaque layers نحسبوا gram matrix تاع feature تاع gram matrix تاع targeted image اللي هي l'image qu'on veut générer, و نحسبوا style loss en utilisant هذيك target gram par rapport le style gram. هاد les deux instructions باش نجبدو gram matrix تاع our target image, وهذه نجبدو gram matrix تاع our style image تاع اللي qui a déjà été calculé pour كاع layers هنايا هذه, ونجبدو هاد l'instruction تاع layers اللي رانا فيه في ليتيراسيون. عندنا 5. pour l'instant est-ce que c'est bon. هنا c'est juste نحسبوا like gram matrix تاع target و تاع style image. من بعداتك هنايا رانا pour layer واحد نحسبوا layer style loss مع la différence بين le style في layers تاع style layer اللي أنا نجيبو من تاع style image اللي أنا نجيبو منها style, و l'image qu'on va générer اللي هي target image. وهنايا en utilisant style weight layers اللي هما هادوما selon aussi layer اللي أنا فيه. Next, à chaque fois qu'on itère, on fait la somme parce que le style loss, c'est la somme de loss of each layers. À la fin de l'itération, on aura style loss de les 5 layers between target image ou style image. Est-ce que فهمتوا pour l'instant style loss كيف يتحسب؟ نعاود نطلع. Ayoub, tu veux dire
هاد l'itération c'est quelle formule راني نحسب فيها c'est la deuxième دوك نعاود نوريها c'est هادية dans chaque stylegram شوف ها هي la formule dans chaque itération رانا نحسب هذا اللي داخل la somme dans chaque itération هادو WI c'est le weight اللي درتهم ديجا خيرتهم في ان ديكسيونير حطيتهم روميسا ستايلغرام سي هادية و سي واش تحسب لنا اكزاكت ستايلغرام تحسب جرام ماتريكس تاع each layers في تاع الستايل ايماج رانا نجبدو منها ستيل و target gram c'est هادية. Est-ce que vous comprenez mieux يعني je fais voilà les autres فهمتوا d'accord donc en gros dans une seule itération نحسب pour chaque layers هادية اللي راهي داخل la somme ومن بعد qui en itère la dernière instruction هادية راهي elle additionne parce que style loss هنايا initialisé à 0 وهنايا à chaque fois نزيدو لها le résultat تاع loss تاع each layer d'accord donc enfin هنايا qu'est-ce qu'on fait c'est juste باش نجيبو total loss تاعنا c'est la somme تاع content loss اللي حسبناها هنايا c'est la formule simple parce qu'عندنا layer واحد تاع content مع style loss qui inclut هادوك les 5 layers تاع style اللي حسبناها هنايا en utilisant هادو content weight و style weight هادو les poids اللي نمدوهم pour style loss و content loss هادوما وقلت ديجا من قبل باللي مدينا style weight كبير على content weight باسكو au préalable on a initialisé l'image تاعنا بالcontent تما قبل la première itération l'image تاع target c'est la même que تاع الcontent voilà normalement c'est bon on a juste dans chaque itération enfin dans chaque après chaque 10 itérations رانا on affiche le résultat ديالنا ها هو نوريلكم من 0 هذه هي الكونتنت ديالنا وهذه هي التارجت هذه في لا بروميير enfin les 10 premières itérations parce que قلنا show every 10 itérations في الديبي تكون هكا هذه ال 20e itération وشوفوا total loss هاي كبيرة بزاف رانا دون هذه اللي تتبدل هذه هي التارجت اللي ليماج كون جينير بهذا الكونتنت وستايل تاع لا نوي ايتوالي هذاك ونشوفوها تتبدل ليجيرمون هي ça prend du temps parce que le PC ماشي performant بزاف هذا واش قدرت في هذا نجيب PC ديالي total loss هاو كبير بزاف مي لو ريزولتا لي نورمالمون يجيكم after good training هذا هو هنايا vous voyez bien بلي كاين الكونتوني تاع الكونتنت ايماج تاعنا مع ستايل تاع لا نوي ايتوالي هذاك فوالا نورمالمون سي بون تلقاو ريفيرونس لي pour qui ça intéresse je vous conseille تقراو rapidement البيبر اللي دار l'étude تاع هذا ستايل ترانسفير ماشي طويل بزاف
يا بيان سينون سي بون. اسك عندكم معليش طلعي لي الكود. جست إيميلي هاجر قال لي واحد ولي الكود معليه. وي أيوب وش كاين في الكود وش ما فهمت. total loss total loss c'est juste la somme تاع content loss مع style loss. تسمى c'est l'erreur totale qui additionne l'erreur تاع الcontenu اللي هي بين الcontent تاع l'image générée مع الcontent تاع l'image اللي أنا نجبدو منها الcontenu plus style plus style loss اللي هي l'erreur بين le style تاع l'image qu'on est en train de générer par rapport au style l'image اللي نجبدو منها style اللي هي تاع فان جوغ هذاك. اسك هذا واش ما فهمتش ولا كي زدنا بالك كي زدنا ستايل ويت وكونتنت ويت. بون عليه نعاود نهضر عليهم فيت في هادو كونتنت ويت و ستايل ويت سي ان بوا اللي زدناه جوست بوغ هنايا حنا باغ اكزومبل vu que target image اللي رانا نجينيريو فيها على باز ما بديناش اون ايماج فيد كلونينا كونتنت ايماج تاعنا و رانا نابليكيولو لو ستيل. سما هنايا هادو هما الويت اللي انا نخدم بهم لتحت مدينا الستايل ويت فالور كبيره بزاف بارابور الكونتنت ويت. سي جوست بور كونسيديري اكثر الستايل لوس بارابور الكونتنت لوس باسكو à la base التارجت تاعنا راهي كوبيي على ليماج تاع الكونتوني ديالنا. اسك سي بون هكا سما هكا en quelque sorte كي on minimise total loss هنايا on minimise beaucoup, on prend en compte beaucoup plus loss تاع style que loss تاع الكونتنت باسكو الويت ديالو كبير اكثر. سي بون اوكي ثانكس. C'est quoi l'utilité de style transfer? Générer artwork, des images اللي تحب, c'est tout normalement. C'est bon هاجر جيتي حتى يس جيست باش نزيدو نهضرو بلي ماشي غير في جي جي 19 اللي نستعملوه بوغ سو جور دو تروك. دقيقة برك بارطاجي سكرين. لازم جاغات البارطاج باش تقدري. نورمالمون يكرازي سكرين تاعك رايت. اوكي سو حبينا برك نقول لكم بلي ماشي لازم في جي جي 19 وكاين des neural networks, des CNNs qui sont performants في ال style transfer. Au contraire, هنا كما راكم تشوفوا درنا غير 3 convolutions. صح زدنا quelques layers اللي مازال ما هضرنا عليهم في لي workshop تاعنا كيما residual layers ولا deconf. ان توكا راكم حين تلقاو هذا الكود في النوت بوك في جيت هاب و سي في باش هكا نتوما ديروا لي زيماج تاعكم باسكو على بالنا بلي في جي جي 19 فريمون يسحق جي بي يو ويسحق ميم في كولاب ويتقل بزاف. دونك دو بريفيرونس كون تستعملوا هذا النيورال نيتورك ما راحش كاع يتقل لكم. اون اوتر شوز ثاني رانا انريجسترينا des modèles. Donc, PyTorch, il nous permet d'enregistrer le weight les modèles les trainés. Donc, enregistrer a bunch of models ou تقدروا تلقاو le point PTH. Le point PTH هو le format تاع les fichiers تاع modèle. كيفاش تقدروا تلوديوها برك. Donc, راكم حين تستعملوا هاد لا فونكسيون load state dict. load state dict هذه تعطوا لها الباث تعطوا لها اللود تاع الموديل اللي راكم حابينه واللود تاع الموديل اللي راكم حابينه تعطوا لها الباث للموديل.
دونك الفيشي هذاك تاع لو موديل. دونك رانا حابين نشوفوا your artworks ونشوفوا لي زيماج اللي راكم نتوما تابليكيو عليهم ستايل ترانسفير. بون هنايا رانا ابليكيناها على لا ميم ايماج مي ان اوتر ستيل. دونك دو بريفيرونس تيليشارجيو النوت بوك وبارطاجيو معنا واش درتو و بون سور لي ريزو ولا باغ ايميل ولا وين حبيتو. هاد لي فونكسيون اللي خدمنا بهم كيما اللوس فانكشن اسكو كاين دي موديول بريديفيني PyTorch for style transfer no. même هما في السيت تاعهم في لي زيكزامبل تاعهم في GitHub تلقاهم يحسبوا اللوس